Twee wrede plaasaanvalle voor die maand het landelike gemeenskappe en boere hier in die hartland van KwaZulu-Natal vir die soveelste keer die afgelope paar jaar geskok. En slagoffers soos Julian Channing Pierce het ontstellende verhale om te vertel. Julian en sy familie is reeds 2 keer op 'n plaas buite Greytown aangeval. Nou leef hulle in vrees dat dit weer kan gebeur en hulle woonhuis lyk soos 'n militêre fort met lemmetjiestraat wat moontlike aanvallers moet uithou. The first attack was 4 years ago with my brother. He was attacked in our office approximately 5 o'clock in the evening, where there was a full-on armed robbery. He sustained bad injuries and was hospitalized in ICU for approximately 5 days. The second attack 2 years ago, and it was on the 5th of August, in fact. We, as a family, were sitting in the house at approximately 8 o'clock at night, and we had full-on armed home invasion at approximately 8:08. Nog 'n bekende boer in die Greytown omgewing, Dave Carroll, moes jare gelede toe sien hoe 'n vriend en medeboer in sy arms bloei, nadat hy in 'n fynbeplande hinderlaag gelyktydig deur 2 aanvallers geskiet is. Hy is later oorlede. Sedertdien is Dave die dryfveer agter 'n doeltreffende en broodnodige 911 inbelsentrum op die dorp. Die sentrum ontvang daagliks dosyne oproepe wat wissel van veld- en bosbrandinligting tot plaasaanvalle en word in samewerking met onder meer die plaaslike polisie en ander rolspelers bedryf. The idea being that people no longer have to remember a cell phone number or a landline number of the police, road traffic, neighbors, etc. They just phone us here at the 911 center and we will do the necessary for them. Plaaslike boere is ook betrokke by gereelde padpatrollies. Inligting oor moontlike verdagtes word na die 911 sentrum deurgegee, vanwaar wetstoepassers betrek word indien nodig. Dele in die Greytown gebied word al geruime tyd beskou as 'n brandpunt van plaasaanvalle. Noue samewerking met private sekuriteitspatrollies is ook aan die orde van die dag. Our 911 center keeps the community together and keeps information moving quickly to the right people. We're not having to drive vehicles going out to a scene and having to fight cell phone signals that are not working. We can report straight into a 911 center who then gets the information to the correct authorities. Not only is it myself that's beefed up the security as far as this razor wire around the perimeter of my residence, the community at large has beefed up. We do security patrols ourselves, where we team up 2 of us from the farming community. We go out during the course of the evening and do patrols. We've also hired private security companies to do these patrols as well. What we use as our motto is that we will try and do for you what you can't do for yourself. So if it should be a farm attack or a lady who has had a puncture and can't get the tyre off the car, we will assist by getting other people to come who are closer by than we are. We have all the details of the farmers, who the farmer is, what road he is on, his cell phone number, landline number, his wife's numbers. And when you got your family, your daughters, at the time, my wife, and at the time his 12-year-old daughter and 9-year-old daughter were all in the house. And it's something that you don't wish on anybody. We had 12 gunshots fired in our kitchen, so we had a full-on gunfight. But no, not very pleasant at all. I don't wish it on my worst enemy. Bekommerde boere het aan Fokus gesê dat hulle nie net vir hulle eie lewens en die van hulle families vrees nie, maar dat getroue en hardwerkende plaaswerkers ook voortdurend in die spervuur is en soms geteken word vir waardevolle inligting wanneer plaasaanvalle beplan word. Volgens syfers wat onlangs deur Tel USA en Afriforum bekend gemaak is, was daar in die eerste 6 maande van vanjaar 'n toename in plaasaanvalle en moorde. Dis in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar.
boonop by die rolspelers in die landbousektor ook onlangs met die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Gemotse Pashlani vergader om die saak te bespreek. Vanaand is ons gaste die voorsitter van Agri SA se beleidskomitee oor landelike veiligheid, Kobus Bruitenberg, die adjunk uitvoerende hoof van kommunikasie by AfriForum, Ernst Roots, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, generaal Gemotse Pashlani. Baie dankie vir julle tyd vanaand, meneere. Ernst, kom ons begin sommer by jou. Aanvanklik die vergelyking met verlede jaar se aanvalle, met hoeveel het dit toegeneem? Wel, die name wat ons op 'n lys het wat ons kon verifieer in die eerste 6 maande van hierdie jaar is 39. So dit sou beteken dat dit, as 'n mens dan nou dit met 2 maal om 'n vooruitskatting te maak vir hierdie jaar, beteken dit dat dit meer is as verlede jaar se 64. So dit lyk vir ons dan volgens die syfers tot ons beskikking, wat nie dieselfde is, presies dieselfde is as die polisie se nie, want die polisie het hulle syfers eers onlangs eintlik aan ons ook bekend gestel. Lyk dit asof daar dan vanaf 2011, met ander woorde die afgelope 5 jaar, stelselmatige toename in plaasmoorde is, nie noodwendig in plaasaanvalle nie. Maar dit is wel iets om oor bekommerd te wees. Ons het nou syfers by die polisie gekry, wat bietjie van ander prentjies skets, veral die polisie se syfers ten opsigte van plaasaanvalle, verskil baie van AfriForum se. Ten opsigte van plaasmoorde is dit naby aan mekaar, maar daar's klein verskille en ons is besig om hierdie verslae te vergelyk en te kyk wat is die redes. Waarom is daar so 'n groot verskil? Is dit omdat die wyse waarop die polisie aanvalle verifieer as geweldsmisdade, dat daar die onsekerheid, onduidelikheid kom? Kyk, ek dink ons syfers ten opsigte van plaasaanvalle, ook die eerste 6 maande van die jaar 185, wat beteken is meer as 1 per dag, maar dis eintlik baie onvolledig, want die manier hoe ons hierdie syfers insamel is deur mediaberiggewing en lede van die publiek wat ons in kennis stel. Nou 'n plaasaanval waar niemand vermoor is nie meer nuuswaardig nie, so ons stel dit nie regtig op in die media nie. Die polisie samel dit in met dossiere en mense wat klagtes insamel. So ek dink die polisie se syfers ten opsigte van plaasaanvalle is baie hoër. Hulle het byvoorbeeld verlede jaar gesê daar was 446 as ek reg onthou. Maar ek dink ons syfers ten opsigte van plaasmoorde, mense kan sien die syfers is baie naby aan mekaar. Ons het verlede jaar wel gesien dat vir 2015 se syfers is ons lys van name vir plaasmoorde meer as die polisie se, maar daar's verskillende redes waarom dit kan gebeur. Een rede kan wees ons syfers kyk na kalenderjare, die polisie kyk na finansiële boekjare. So daar's 'n paar sulke tipe goed. Dit kan ook die definisie wees wat gebruik word om 'n plaasmoord te bepaal, wat 'n rede kan wees, maar ons is besig om dit vas te stel. So is it time, General, to say that farm attacks and farm murders is a priority crime? We have pronounced ourselves, even during our engagements with the role players, including AfriForum and Agri SA and the others, that as a South African Police Service, we have prioritized farm attacks and farm killings. To us, it's not so much about statistics. We have to be very much concerned because the killing of any farmer or any farm worker, it's a killing too much, and therefore we will have to commit our resources to make sure that we deal with such. I'm noting what Ernest is saying. It will be a problem for me because I don't work on a calendar year, I will work on a financial year. When we communicated our picture, we have shown what the attacks were in the 2015-2016 financial year, which commenced the 1st of April to the 31st of March 2016. It is therefore important that as we work together on this, that our approach is the same. Because for me, January to February, it's part of the previous financial year. And I want to say, what is it that we're experiencing in this new financial year, which is from the 1st of April going forward. But important is that this is an area that we have prioritized. This is an area where we are going to be deploying more resources, and I think our strategy going forward is to work together, and I'm very grateful for the cooperation and willingness to work together with the structures. So na die breek praat ons 'n bietjie oor hoe effektief hierdie strategie tot dusver was en wat die nuwe strategie gaan behels. Ons is nou terug, moenie weggaan nie. Die landelike gemeenskap en dan nou die polisie. So hierdie strategie is in 2015 hersien, waarin dan nou tekortkominge reggestel is en aangevul is
om dan nou 'n beter strategie daar te stel. Maar steeds het ons 'n probleem ten opsigte van die implementering daarvan en dan ook die toepassing en voertuie wat die beperkende faktor is wat die polisie verhinder om dan nou tot hulle volle reg te kom. Maar wat het intussen gebeur, veral met die uitfasering van die kommandos? Jy dink ook dat dit baie moeiliker is om sektorpolisieering toe te pas op sulke ver afgeleë gebiede. Wat was die strategie tot dusver erns en wat het gewerk en wat het nie gewerk nie? Kyk, ons siening is dat die strategie tot dusver was onvoldoende. Ons het nog eintlik as AfriForum sedert 2012 baie aktiewe veldtog gedryf dat plaasmoorde 'n prioriteitsmisdaad moet wees. Nou almal vra wat beteken dit? Wat ons daarmee bedoel as ons sê prioriteitsmisdaad is net eenvoudig, daar moet 'n gefokusde teenstrategie wees. Daar's baie redes hoekom plaasmoorde uniek is. Die impak daarvan is uniek. Ons hoor byvoorbeeld die regering sê die boere, die landbousektor moet 1 miljoen werksgeleenthede skep teen die jaar 2030. Maar terselfdertyd, sosioloë skat dat daar teen die jaar 2030 net 8000 kommersiële boere gaan oorwees in die land af vanaf 60.000 in 1996. So, ons sê dat moet 'n gefokusde teenstrategie wees wat daar nie regtig tot op hede was nie, is ons ervaring. En ons is baie verheug en positief vir ons gesprekke met die generaal en die SABC die afgelope paar maande oor die inisiatiewe wat geneem gaan word en hulle het vir ons 'n deeglike voorlegging gegee oor wat die polisie alles onderneem om te doen, wat maar wesenlik belê op die landelike veiligheidsplan, op miskien 'n hersiening daarvan, op sigbaarheid van die polisie en 'n klomp sulke stappe wat geneem gaan word. En ons kan ook sien uit die polisie se verslae en voorleggings aan ons dat hulle baie moeite gedoen het sedert die begin van die jaar om die probleem te ondersoek, om navorsing te doen, om dossiere te gaan ontleed, gemiddeldes is uitgewerk, hotspots soos wat hulle dit noem is vasgestel. So daar's 'n klomp goed aan die polisie se kant wat ons ervaar wat in plek gesit is. En ek dink die groot ding nou is ons praat van 'n dubbele strategie. Die polisie moet doen wat die polisie kan doen, maar die gemeenskap moet ook besef ons kan nie net agteroor sit en wag vir die polisie nie. Ons moet saamwerk om die probleem op te los. So the focused approach as a strategy is to get all these stakeholders involved, but it seems also like there's more resources being allocated to actually protect and inform and empower these farming communities, General. Working together with the communities, particularly the farming community, is key to success. There is no way that you can be out there in the farming community on your own. It is for that reason that we are saying you can't implement sector policing in the farm area and the rural community. We will implement there a rural safety strategy. Amongst others, we want to rely heavily on the communities in their participation in the structures like the community policing forums, but also importantly, we will recruit more reservists. You earlier mentioned the commandos and so on. Some of those people are still willing to become reservists. I have pronounced that by the end of August we will have advertised the recruitment process for the reservists, which we think it's going to take us a long way into being successful. The issue of cars are the vehicles that we are deploying there, vehicles that are able to effectively do policing in that area. So part of our strategy is to review that and review our deployment approach and, as we said, engage the communities. I'm grateful, as always, to get input from those that are involved in the sector. Your research and the investigative work that the South African Police Service have done, has that revealed what the motives behind these attacks are? Has it been racially driven? Because sometimes you get the perception that it is about that, or has it been criminally driven, or both? It's a combination, but I think there is more inclination towards criminality. It is people who are there trying to kill people for the sake of taking what belongs to them. It is attacks that are meant, for example, to lay their hands on firearms, which they will be further utilized in the commission of crime. Important, Lynette, is that when we talk about farm attacks, farm killings, it is not only whites who are victims. It is not only blacks who are victims. It is both. And it is not only farm workers, also farmers themselves are victims in this regard. And that is why it is important that we confront this challenge.
So wat is dit wat ons moet doen op die pad vorentoe? Net hierna bespreek ons gaste die pad vorentoe en hoe ons plaasmoorde en plaasaanvalle gaan bekamp. Moenie weggaan nie. Plaasmoorde bly 'n omstrede kwessie, maar die rolspelers het onlangs by die polisie vergader oor moontlike oplossings. So vanaand wil ons uitvind wat is dan die pad vorentoe. So wat is die sektore, die pad vir al hierdie belanghebbendes om op te fokus, veral as ons oor die beveiliging van landelike gemeenskappe praat, Kobus? Ek wil net vandag praat oor wat het ons huidiglik gedoen. Daar is soveel gemeenskapsinisiatiewe wat gedoen word deur die landelike gemeenskappe in terme van patrolliesery. Ek dink byvoorbeeld in die Vrystaat is daar blou-witlik patrollies waarin die gemeenskap saam met die polisie werk. En Agri SA het 'n fonds, die Agri Securitas Trust Fonds, waarin lede van die georganiseerde landbou kan aansoek doen om finansiële bystand vir projekte te finansier, hulpmiddels te finansier, om hulle te help om die misdaad aan te spreek in 'n spesifieke gebiede of omstandighede, soos onder andere veediefstal. Maar wat ek wil sê is die pad vorentoe is verblydend, en dit is ook wat ons met die polisie se topbestuur, hoofbestuur gepraat het, is om reserviste aan te stel binne die raamwerk van die wet, dat ons hierdie operasies wat gedoen word, hierdie patrollies wat gery word, dat ons dit wettig kry. Dit is wettig wat ons dit doen, maar dat ons reserviste daarby het as magsvermenigvuldiger vir die polisie om 'n beter dekkingsgebied te hê en die misdadigers te verdryf en ook sigbaarheid van die polisie daar te stel, want reservis in 'n omgewing in 'n spesifieke sektor gaan geweldig baie help in terme van arrestasiemagte en wat ook al daarmee saamgaan, die admin wat moet gedoen word. En jong publiek het wel arrestasiemagte, maar dit maak dit soveel moeiliker om hierdie arrestasie te doen en hierdie hele proses, regsproses te vat. En daarom wil ons al vir 'n hele paar jaar het ons versoeke gerig en vertoon dat ons reserviste kan kry om hierdie misdaadkrisisprobleem te kan hanteer op die regte manier. General, last year the HRC, after its report was released, made some recommendations, particularly what they wanted the police to focus on, security cluster, in conjunction with some of these stakeholders. What has been implemented thus far? Because I know you mentioned the reservists, you mentioned resources. What about empowering and training and having discussions about security? I prefer not to talk about the HSRC, but rather want to talk to what our clients are saying. There was a lady, Alda, in Dwalbomo, somewhere in Limpopo, who raised a concern about the number of police people, 18 of them at that station, only 10 of them being around while 8 are off sick, and no vehicles and so on. So we'll respond accordingly and make sure that that area is capacitated. I'm avoiding to talk about that report of the Human Rights Commission because there is no time to focus on academic things. We must focus on practical things. We must make a difference in the policing of our communities. We want to recruit young people from those communities, young white people, young people in the farming community must volunteer their services in the South African Police Service. They understand that environment better. In my engagement with the role players, that's one thing that we are saying we need to do. Because if someone comes from a township and has got no clue of what is happening in the farms, he or she is not going to stay there longer. But that young man who comes out of that particular community is going to do us proud in saving our people. The reservist issue we have spoken to, we advertise the re-enlistment process. In other words, those who have left the service for greener pastures, we're inviting them back because we need their services. They have got the experience. One of the areas that is problematic is stock theft. You can't do that if you don't have passion. So we believe that working together we will do more and make our country proud. Ek moet sê dis die eerste keer na al die jare wat ons praat oor plaasmoorde wat ek tog 'n gevoel kry, julle is almal op dieselfde bladsy, dat daar 'n gefokusde benadering is, dat julle nie so krities is die hele tyd op die polisie en hulle leemtes en 'n versuiming van pligte nie. Is dit die regte brisie geleide wat ek hoor? Ja, kom ek antwoord jou met 'n Toesius vergelyking. Toesius het gesê ons moet bid want ons weet
onsself afhang. En dis eintlik baie dieselfde hier. Ek dink wat moet gebeur is ons moet 'n dubbele strategie volg. Die polisie moet werk asof die polisie die enigste persoon is wat iets aan die probleem kan doen, maar plaaslike gemeenskappe moet ook werk asof hulle die enigstes is wat iets aan die probleem kan doen. Maar ons moet dit ook daar moet samewerking wees ook in die proses en ons moet mekaar ondersteun en ek dink ons is by daai punt. Die probleem is 'n ernstige krisis en die probleem is so kompleks. Ek dink die grootste risiko wat ons loop is om dit te probeer vereenvoudig en net in een sin op te som of om die oplossing in een sin op te som. Daar's 'n multidimensionele strategie nodig en ek dink ons is op daai punt. Maar ek wil vir julle baie dankie sê dat julle vanaand ingekom het en bereid was om te gesels oor die pad vorentoe. Dankie Ernst, thank you General. Baie dankie Kobus vir julle bydrae vanaand hier op Fokus. Dis ongelukkig al vir vanaand. Ons hoop jy spandeer jou